Guys, Hi guys. yeah. Magbukas kami sa aming piso wifi Guys. kasi bayad na naman ng wifi Yes. na pang 4 months na Yes. at na-open natin yan 2139 umabot ng 21. Yes. Bilangin natin kung umabot ng 21, di ba? Yes, tara buksan natin. Saan yung piso wifi natin buksan? Dito. Tapos magkape din si Papa. Kape. Kahit 10 plus na. Oh, dahan-dahan kayang kape. Wait. Di ba? Tara, buksan natin. Let's go. Ano pa na? Hello guys. Ano pa na? Hello guys. Ayan na guys. Harap na natin guys. Yes. Paano guys? Hello guys. Yes. Yes. Buksan na natin yung kung magkano inabot. Open. Just open. Dahan-dahanin natin. Oh. Oops. Huwag mong kamayin. Wow. Wow. Umabot yan ng 2-1 yan. Ano yan, Kes? So, let's go. Na, let's go. Magbilang tayo sa ating piso wifi. Yay! Ingay-ingay mo. Tara, buksan natin. Yes. Tara. Ayan na. Matay lang. Magbibilang na tayo. Bilang na. Magkano kaya abutin ito? Baka sakto naman. Nabilang na pala. Ito natin kung tugma sa 2139. No? Yes. Yes. Sige, bilang tayo. Let's go. Guys, nabilang na. Hi mo na ba? Hi guys. Ikaw. Hi guys. Oh, ayun na, bilangin na natin. Huwag mo na pakilaman, kaya bibilangin natin. Wag mo nang hawakan. Agoy, wag mo na hawakan. Yes, ito 100 yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. 16 na yun. Ito 100. Ay 200 to. 800. 7, 8. Tapos ito 100 to. 100 tong line na to. 1, 2, 3. 2-1 nga. 2-1. 2-1. Ikaw sabi ko, huwag mo pakialaman yun. Pinakialaman mo. 2-1. Tapos 70 to. 2-1, 70. Kasi may mga luma andun. Ayun. So, 2-1, 70. Tapos ka. Sakto nga. 2-1. 2-1, 30 lang man yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2,000. 100. 70. 170. Yun na. 170. 2,170. Girl. Ayos? Ayos? Yan. Bye-bye na tayo sa internet, guys. Bye. Bye guys. Okay. Bye. Bye-bye. Bye.